tambayan na to. Thank you so much, guys. Thank you, Kirby. Tayo, di ko katawa kagawas to. Na, nirebuild din na lagi ko. Ayos ko lahat. Hey, I'm so happy. Escape plan success. Thank you so much, someone on Kirby. Oo, nakagawas with me. Na meron sa McDo. Mamprami guys. Pagagmay, ani. Lami magyapon no. Mas makato na niya. Kailangan ko inas ko. Duha ka just pagkato. Just hostel o just Harvey. Mogit. Saan giloto din da? Bye. Ayaw, may pay-pay eh. Ayaw, Basta ang cellphone, alam mo, gupan eh. Okay na. Gag, dive, dali! Go! Wanoy! Nahuli ako ko sa glasses ni Ivan. Na. Kasi yung sinarap ako. Sa... Bayar, oy. Portrait. Uy, nindot man eh, permahan ka tong sa TikTok mo isend mo. Naku, cling crop. Cling crop. Green crop. Wala lang. Ayo, graduation. Pero what if di na sa tanan? Ate, may story ako. May pati mo sa panel. Masigo palagi na. Pugsa. Ay, tabig. Wala na ko'y tubig ba yun? Pay. Ala, kinikitan ra ba? Ayaw na. Bada pa man eh. Uy, natay margarine. Namin na sa gulag margarine. Gangbang. Uy, lamirang gusto eh. Guli-guli-guli, linggang wachato. Uy, akong tam... Ninyo akong bananan. Gipakulam na gani mo. Ala! Uy, sa doni. Uy. Pila ba? Pila sugba ba? Di ba, sugba? Sayang dun Sugba kayo. lagi. Uy, fried rice na lang na. Ugaw naman. Ay, yung pa din ang titiun. Mau, Jod. Ode puling papa dai. Salig ka. Uy, saan anong ginyong giingan na? Nanay mo yung margarine. Ano butang sustan? Suri. Ano yung kimotubag? Ipangutana man. Ah. New vlogger. Mas bet ako cinematic guys. Hey vlog. What's up? Welcome to my guys. Eh. So, ano mo tadri Uy, ayaw mo palayo. Kelly. Labugo. Kulkuan na dito sa. 1K na lang itong dagat ha. Ako panigang niyo. Ay, palayo Ash. Okay naman. 11 gay. Kay Samsam. Kay Sinimpon. O, ganit. Hi, Ma'am Lizelle. Bibigyan mo na niya. Apos. Nandun sila dito na picture. Ano ka ice? Ah, grabe. Sud naman sad, dako kayo. Mangulay naman. Hi guys. Yes, laga ni siya guys. Dili to. Hi guys. Dali, last. One high. Ay, wala. Napaganday nila pa. One high. Hi, Ashley. One high. Hiya. Muli na mi guys.
Hi guys, we're coming home now. Going home guys. Time check, it's already 6:10 p.m. PM na guys. Dugay pa kay We may didn't even wash up, we just wear our clothes since it's almost 7 na and it's already dark. And Real. to travel so far for this shit. I'm so sorry for that. Ay, mura jug duol kay mo birthday pa yung layo ah. Oh, may mga sapatos! Ako na ising ay joke na yun. We're going home. Driver na mo. Wait, what the